Livre de l'élève, page 120, كتاب التلميذ, صفحة 120, dossier 2, الملف الثاني, le texte oral, النص الشفهي. Les nouvelles technologies et nous, التقنيات الحديثة ونحن. Présentateur, المقدم pour notre émission, بالنسبة لبرنامجنا. Les nouvelles technologies dans le monde du travail et nous. التقنيات الحديثة في عالم العمل ونحن. Nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau Madame Lia. نستقبل اليوم في برنامجنا مدام ليا سوسيولوج سبيسياليست دي نوميريك عالمة اجتماع اختصاصية مختصة في الرقميات. Nous allons nous pencher وسنتباحث ce matin هذا الصباح sur les bienfaits des nouvelles technologies عن محاسن التقنيات الحديثة sur notre vie professionnelle على حياتنا المهنية. Madame Sulu, bonjour. Lia Sulu, bonjour et merci de votre accueil. مرحبا وشكرا لاستقبالكم. Présentateur, المقدم, pourriez-vous nous expliquer en 2 mots أتستطيعين أن تشرحي لنا في كلمتين quel est votre domaine de spécialité؟ ما هو مجال اختصاصكم؟ Lia, eh bien, je suis sociologue de formation, أنا عالم اجتماع وتدريب. Je m'intéresse donc au comportement وأهتم إذن بتصرفات des personnes en société, الأشخاص في المجتمع. Et je me suis spécialisé وأنا اختصاصية en sociologie في علم الاجتماع du numérique الرقمي en entreprise في المنشأة. Donc, dans le monde du travail, إذن في عالم العمل. Ce qui revient à étudier والذي هو دراسة l'impact des nouvelles technologies, تأثير التقنيات الحديثة sur les gens, على الأشخاص, et sur leur manière de penser وعلى طريقة تفكيرهم et de se comporter وتصرفهم dans leur milieu professionnel في الوسط المهني. Présentateur, ce matin, nous consacrons notre émission aux bienfaits de cette technologie. وهذا الصباح يركز برنامجنا على محاسن هذه التقنيات dans le monde du travail في عالم العمل. Pourriez-vous nous en parler؟ أيمكنك أن تتكلمي لنا عن ذلك؟ Lia Sulu, bien que les nouvelles technologies, بالرغم من أن التقنيات الحديثة n'est pas uniquement des avantages, ليس لديها فقط ميزات. Je vais vous en exposer وسأتكلم أو سأعرض لكم quelques-uns بعضا منها. Premièrement, أولا, les nouvelles technologies, التقنيات الحديثة, ont permis, سمحت, la sauvegarde numérique, الاحتفاظ الرقمي أو الحفظ الرقمي rapide, السريع et sécurisé والآمن de toutes les données d'une entreprise أو d'une entreprise. الآمن لكل بيانات الشركة أو شركة ما. La direction ou les employés فالإدارة أو الموظفين non plus le souci, لم يعد لديهم القلق de fouiller بالبحث dans les papiers في الأوراق ou de les perdre أو فقدانهم. C'est ainsi que les données وإذ أن البيانات أو بيانات des clients الزبائن أو celles plus sensibles أو تلك البيانات الأكثر حساسية sont stockées فهم مخزنين numériquement بشكل رقمي souvent dans un cloud وغالبا في سحابة. Deuxièmement وثانيا nous pouvons dire que نستطيع القول بأن les nouvelles technologies التقنيات الحديثة ont permis au travail سمحت في العمل أو سمحت للعمل de devenir plus nomade بأن يكون أكثر أو يصبح أكثر ترحالا. nomade يعني ليس مركزا في مكان ثابت. On fait grâce aux divers بفضل aux divers ordinateurs
كمبيوترات بورتابل محمولة، تابلت أو لوحية، وتليفون انتليجنت أو الهواتف الذكية connectée via un cloud، وهي متصلة عبر السحابة. Les employés n'en sont plus، والموظفين ليسوا مجبرين de travailler à partir d'un bureau classique، بالعمل انطلاقا من المكتب التقليدي. Ils peuvent accéder aux données، وبإمكانهم الدخول إلى البيانات، envoyer des messages وإرسال رسائل، des images وصور، des réponses à distance وإجابات عن بعد à partir de chez eux، انطلاقا من منزلهم أو من منازلهم. dans chantier أو من مكان العمل، de la route أو من الشارع، ou d'un autre pays أو من بلد آخر. Cela leur permet، وهذا ما سمح لهم، de passer plus de temps avec leur famille، قضاء وقت أكثر مع عائلاتهم. Troisièmement، ثالثا، nous pouvons constater que، وبإمكاننا أن نلاحظ بأن l'accès à la toile، الدخول إلى الشبكة، a véritablement aboli، هو أيضا في الحقيقة ألغى les murs qui se dressaient، الجدران التي كانت تمنع أو كانت موجودة autrefois سابقا entre l'entreprise et le client، بين الشركة والزبون. de nos jours، في أيامنا، par le biais de divers réseaux sociaux، وعبر عديد من الشبكات الاجتماعية، les consommateurs peuvent، فالمستهلكين أو المستهلكون يستطيعون communiquer directement، التواصل بشكل مباشر avec l'entreprise، مع الشركة، poser leurs questions، وطرح تساؤلاتهم أو أسئلتهم، recevoir des conseils، وتلقي نصائح، acheter des produits، شراء منتجات، et donner leur avis sur la question، وأعطاء رأيهم على مسألة ما. Voilà trois bienfaits majeurs، ها هي ثلاث محاسن كبرى de la technologie، للتقنية، sur nos comportements، لتصرفاتنا أو على تصرفاتنا، et nos relations dans le monde، وعلاقاتنا dans le monde professionnel، في العالم المهنة، de nos jours، أيامنا الآن. Présentateur l'IA، sociologue du numérique en entreprise. l'IA هي عالمة اجتماع رقمي في شركة. Nous vous remercions. نتشكرك. l'IA c'est moi qui vous remercie. إنها أنا من تتشكركم.